کہ لاسٹ سے میں نے آپ کو افطاری پہ بلایا ہے مگر آپ کو ایک پراپر ٹائم نہیں دے رکھا. تو آج بھائی نے اسپیشل بلایا ہے. سب سے پہلے اسپیشل ٹائم دیا اس لیے کھانا لیٹ ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو ٹائم دوں پھر آپ نے کھانے میں بزی ہو جائے. اچھا جی یہ بھی ساتھ صحیح ہے. بریانی کھا کے بعد نہیں کھا رہے. نہیں ہے 20,000 دی روٹی کھا کے 20 دے کھیرے لے کھاتے بعد ساری دیہڑی کھیرے دا ٹیسٹ ہی ہے. السلام علیکم, وی آر بیک ٹو این ادر ولاگ. تو کیسے میں کبیر امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خوشیوں کے بعد ہوں گے. تو یار جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا کہ رمضان کے کچھ ہی دن رہ گئے, رمضان ہم سے دور چلا جائے گا. اور بھائی صاحب آپ کے بھائی کی طبیعت کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے آج کل, موسم بھی ایسے, اور ٹانگیں اتنی درد گاڑی سے پیتا ہوا تو باندھا ہوا تھا ساتھ نا مٹر وغیرہ باندھا. اب یہ نہیں پتا کہ کیوں باندھتے ہیں, کہتے ہیں کہ درد ٹھیک ہو جاتی ہے ٹانگوں پہ, کپڑا بھی باندھ لے تو. اچھا تو ویلکم بیک ہو گیا ٹو اندر ولاگ. جنہوں نے ابھی تک میرے ولاگ کو سبسکرائب نہیں کیا, سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دو. بھائی صاحب تم لوگوں کو پتہ ہے کہ بھائی 20 روزے گزر گئے, 20 روزے کے بعد آپ کا بھائی صرف افطاریاں باہر ہی کر رہا ہے. تو باہر کی افطاریاں کر کر گلا اتنا شدید ترین درد کر رہا ہے نا, آپ کو بتا ہی نہیں سکتا یار, اتنا درد کر رہا ہے. میرا موسم ہی شاید ایسا ہے, پتہ نہیں کیا حساب ہے جس میں برا درد, گلا درد. آج دل نہیں تھا ولاگ بنانے کا, میں نے کہا چلو بنا لیتے ہیں ولاگ. تو آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ. ہمارے 60K سبسکرائبر الحمدللہ 60K سبسکرائبر ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تھینک یو سو مچ جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, بگ لو بگ رسپیکٹ. تو یار ابھی سب نو پہلا انہوں تو کھولی ہے نا ماں جی رہے ٹوٹ کے انہوں تو کھولی ہے. باقی تم لوگ اسی طرح اپنے بھائی کو پیار دکھاؤ. ہم نے انشاءاللہ بری سے پہلے زیادہ نہیں تو انشاءاللہ 30, 40, 50K تک انشاءاللہ ہم نے, زیادہ نہیں تو 50K تک انشاءاللہ بڑی تک ہم نے سبسکرائبر کرنے ہیں انشاءاللہ. میں رب نے چاہا تو 50K بھی ہوگا. اور ہاں میں تم لوگوں کو بتا دوں ابھی آج کا سین یہ ہے کہ آپ کے بھائی نے جانا ہے آج پھر افطاری پہ. ہمارے بہت ہی پیارے بھائی عمیر بھائی ہیں, انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا وہ آج بھی افطاری پہ. تو انہوں نے کہا اسپیشل آپ کے لیے افطاری ہے. اس دن وہ انہوں نے ٹائم نہیں تھا برابر دیا, کہہ رہے نہیں یار اچھا نہیں لگا آپ اس دفعہ پھر آئیں. میں نے کہا چلو کوئی مسئلہ ہے ہم آ جاتے ہیں. تو یار ابھی ہونے والا ہے نماز کا ٹائم بھی 5 سے 4 21 ہو گئے ہیں. بہت تھوڑی دیر بعد ریڈی ہوتے ہیں. ہمارے گھر میں 2 مہمان آئے ہوئے نئے, بولا بھی نہیں جا رہا یار, تو میں ان سے آپ کو پہلے ملاتا ہوں چھت پہ جا کے. بھائی صاحب کل بارش بھی ہوئی ہے, اتنے لیول کی بارش ہوئی ہے کہ ساڑھے پوری چکڑوں چکڑ ہو گئی گلی. تو ابھی موسم ٹھیک ہے, دھوپ وغیرہ نکلی ہوئی ہے. اے لتا بڑی دیر کھاتے بھی مہمان آئے ہیں وہ یہ ہیں. چلو ایک قرآن آدھے کی کرے تینوں آ شوقی سمان بھائی ہے نا, سمان بھائی لے کے ساری جان بہت پاتا ہے. کبھی انہیں چھاتے چڑھ جانے, کبھی انہیں چھاتے چڑھ جانے. باقی ابھی میں جا کے ریڈی ہوتا پھر آپ سے ملتا ہوں. فروٹ چھوٹی ہیں وہ مل کے پہنے اس کو. چلو جی آپ کا بھائی فل اس ٹائم ریڈی ہو چکا ہے. تو بس عبداللہ کا ویٹ, عبداللہ آتا ہے تو پھر سیدھا آپ کو وہی ملتے ہیں کیونکہ ابھی ٹائم ہو چکا ہے 5:10 ہونے والا ہے. تو جاتے وقت ابھی ہے کوئی آدھے پونے گھنٹے کا سفر ہے جہاں پہ ہم نے جانا ہے. تو اب پھر سیدھا وہیں جا کے ملتا ہے انشاءاللہ. سانو عبداللہ صاحب بھی ملے گا. سب کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک, تھی سناؤ؟ ٹھیک ہو الحمدللہ. چل یار فٹافٹ ٹائم بہت ہو گیا اتنے جا کے ملنے. نہیں سونی لگنی ہے نہیں کمال. چل پھر چلیے. جی بابا جی اسی پہنچ گئے اپنی لوکیشن میں. تھوڑی سی دیر ہے کہ عبداللہ بھائی آن ڈرائیو ود ہیلمٹ پلس لائسنس ود آئی ڈی کارڈ. بس سیدھا آپ کو وہاں پہ پہنچ کر ملتے ہیں آن دا وے. بھائی صاحب جیسے کرو اتنی پہنچ جگہ. تو جی فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں, ساتھ ہمیں مل چکے ہیں مہر بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کرم ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں ٹھیک ہے یار میں تمہیں پہلے بھی کہا تھا اپنا نام چینج کر, تو مانتا کیوں نہیں؟ اس کا نام چینج کرنا ہے یا نہیں کر دیں؟ اپنا نام چینج کر لا بھائی صاحب. ہاں جی لو افراد بھائی ہلو ہلو ہلو. افطاری ہو گئی تھی پھر ہمیں ایک اور بندے نے جوائن کیا. آج کل پتہ نہیں کتنے غائب ہوا تھا نال. ہنی صاحب کیا حال ہے؟
ਕੱਲ ਟਕਣਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੈਪ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ पता टाइम से आई किधरे तो टाइम से आई है ना यार मैं ना वो दरअसल ना थोड़ा सा बिजी था तो इसलिए कहाँ पे बिजी थे अच्छा क्या करवा रहा था पहले ये बता यार बालों के साथ एक शुगर मेलन लगा रहा है ना तुम्हें दिखाता हूँ दिखाओ दिखाओ चेक कर है चंगा लग नहीं वाला बना है की यार थोड़ा जूम कर नहीं सही है थोड़ा जूम कर था कि दिमाग में नहीं गया था आपके चलो हनी का ले आई नहीं तो फिर करा के नहीं आया इतनी लेट है ये देखो मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ इसलिए नहीं करा गया ये देखो अगर मैं करा लेता तो मेरी ऑडियंस ने मेरे से नाराज हो जाना नहीं सोना नहीं है तेरे मुंह से जज नहीं करना चाहिए सीधे क्यों नहीं साहब इसलिए मैंने नहीं कराया क्योंकि मेरी हैं ऑडियंस सही लग रहा है नहीं या नहीं 190 बंदे क्या नहीं कराना 120 बंदे क्या कराना मैं तो वैसे किया ही बाजी नहीं कराना क्योंकि मुझे लगा ये सोना ही नहीं लग रहा इसलिए मैंने आप लोगों की फरमाइश पे नहीं कराया क्या नहीं उनकी करवाया वीडियो के लिए बस करके आया हूँ यार क्या नहीं करवाया पम्प्स नहीं कराए ना उनकी वीडियो के लिए करके आया अच्छा एक और बंदे ने डिजाइन किया हुआ है मशहूर ब्लॉगर फराज भाई हेलो फराज भाई क्या हाल है मैं ठीक हूँ भाई माशाल्लाह नए भाई ने मैं जान के क्या हाल है भाई ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हो ऐसे आए हैं रिसेंटली इनकी शादी हुई है रिसेंटली शादी हुई है कोई तकरीबन 1.5-2 महीना हुआ है 1 महीना हुआ है इसीलिए खुश खुश है अच्छा फराज भाई एक्सपीरियंस ले रहे हैं ना साथ साथ अपना क्यों जी राज भाई रचना दा बयान नहीं होना ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ सरवाला क्यों बना ਕਪੜਾ ਤਾਂ हम आपके पीछे आप आगे पर हम आपके साथ हैं क्यों जी यार कितनी देर भूख लगी सही यार बस आ रहा है यार मजा ही चेक करा तो नहीं बैठ रहे हो कि लास्ट टाइम मैंने आपको इफ्तारी पे बुलाया है, मगर आपको एक प्रॉपर टाइम नहीं देने का तो आज भाई ने स्पेशल बुलाया है। सबसे पहले स्पेशल टाइम दिया इसलिए खाना लेट हो रहा है आप लोगों को टाइम दूं फिर आप लोग खाने में बिजी हो जाए अच्छा जी ये भी हाँ सही है चलो आप खाना आते तो फिर सबसे पहले आ गई थी कढ़ाई जो इस टाइम राजा साहब बेट चले ने नाला नहीं साहब ने बेट चले ने उसके बाद ये भी कौन सी कढ़ाई है छोटे आ गया चाइनीज ये आ गया कढ़ाई ये आ गया बारबेक्यू नान नान इसमें है चलो अनेक बुड़की लो चेक करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक पेप्सी ठीक है बाकी अच्छा है 7 अप कर देना वो रोटी नहीं खाना पाया पहले वीडियो कर लो अच्छा लो जी फाइनली फ्री हो चुके हैं हाँ जी राजा जी मजा आया यार मजा आया ही यार ते जेडी सौंफ खा ली है ना वो प्यास आ गया था सारे एक मिनट सारे मजा हुआ हो गई है हाँ मजा आया तभी वही हिसाब है बिरयानी खा के बाद नींबू खा ਉਹ ਨਹੀਂ ਏ हां 20000 ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ 20 ਦੇ ਖੀਰੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖੀਰੇ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੀ ਰਿਹਾ सोम तेरा हो गया काम 40-50,000 ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਸੌਂਫ ਦੀ ਖਾਦਾ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਯਾਰ ਸਵਾਦ ਦੀ ਭੈਣ ਨਿਕਲ ਗਈ जाके किसी छोड़ रही अंदर तो यार अल्हम्दुलिल्लाह इमर से वापस आ गए थे यार फुल तबीयत डाउन हो रही है तो आज है 27वीं की रात शब कदर की रात है अल्लाह पाक इस रात के सदक़े हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ अता फरमाए मतलब है कि जब तुम्हें कदर की रात तो पूरे 10 दिन 20 से 30 रोज़ तक होती है पर आज चलो थोड़ी ज़्यादा अफजल रात है इसलिए मेरा गला इतना शदीद तरीन दर्द कर रहा है ना कि आप लोगों को बता नहीं सकता फिर भी व्लॉग कर रहा हूँ तो फिर भी आज की वीडियो करते हैं यहाँ पे वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।